Siderati. Šta su to siderati? Siderati su biljke koje mi sejemo u našoj bašti ili na njivi ili u voćnjaku, koje ćemo posle poseći i ostaviti tu da nam đubre naše kulture koje ćemo mi sejati. Ovdje vidite koja je tu biljna masa koju sam ja baš pre 30 sekundi posekao, a izgledala je ovako kao ovdje. I sad ću i ovdje da posečem isto. Koje sve biljke su siderati možete pročitati u knjizi Sve o sideratima. Knjigu možete da kupite, 200 dinara je knjiga u elektronskom obliku. Uplatite 200 dinara na račun i ja vam pošljem tu knjigu. Da znate šta su siderati i koje sve biljke koristimo za siderate.